জাতীয় অনুসূচিত জনজাতি কমিশনর সদস্য জাতি হুসেন দুই দিনের রাউরকেলা গস্ତରେ আসি রাউরকেলা ইস্পাত কারখানা নির্মাণ ପାଇଁ বিস্থাপিত ହୋଇଥିବା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଏହାର କିଭଳି ସମାଧାନ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ଜମି ଦେଇ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାରେ ଚାକିରି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ବଳକା ଜମି ଫେରସ୍ତ ହୋଇନଥିବା ଏବଂ ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଜାତୀୟ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି କମିଶନରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। କାରଖାନା ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଥିବା 20,000 ଏକର ଜମିକୁ ନିଜ କବ୍ଜାରେ ରଖିବା ପାଇଁ ବାଉଣ୍ଡରୀ ନକରି କାହିଁକି ଛାଡ଼ିଥିଲେ ବୋଲି କମିଶନ ସଦସ୍ୟ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। କିଛି ଗରିବ ଲୋକ କାରଖାନା ଜମିରେ ଜବରଦଖଲ କରି ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ରାସ୍ତା, ପାନୀୟ ଜଳ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇ ନଥିବାରୁ ଜାତୀୟ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି କମିଶନର ସଦସ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। देखो विस्थापित समस्या बहुत अच्छी जे कि एम्प्लॉयमेंट टू नहीं लैंड मैटरटा सब प्रकार इश्यू अच्छी कितु एम आम कमिशन जो फाइल करूँ फास्ट आमर 163 एम्प्लॉयमेंट इमिडिएट 163 लोक को चाकरी दि जाऊपर जो जमी जो सरेंडर लैंड अच्छी सरेंडर को आमको फेरस्त कराऊ। आमर दाबी कौन अच्छी जोटा नीति नियम अच्छी से नीति नियम अनुसार आमको थैथान करा आज्ञा देखूँ से सरकारी काम सरकारी लोक जानती आम पाखे कागजपत्र एमती किसी ना जहाँ रहा प्रथम तो से जमी अधिग्रहण प्रक्रिया ही गड़बड़ क्वेश्चन उठी। हम भी क्या तो कमीशन पूरा इसका पूरा जानकारी लेके इधर की गवर्नमेंट को भी हम सिफारिश करेंगे। कुछ लोगों को छोटे बाद सुविधा हुए पहले भी कमीशन आई जाए और बाकी बहुत बाकी है वो भी हम हमारे इधर की गवर्नमेंट को बुलाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट वाले को भी ये करेंगे, प्लांट वाले को बुला के कुछ सोल्यूशन निकलने के लिए आया था, ज़रूर वो करके दिखाएंगे।